तो शक्तिमान से तो कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे को। बेंच ये निकाल पाया तो निकाल देगा। निकाल लेगा। 2 जन है भाई, ये 11 HP पे बैठा है। शक्तिमान है ना इधर, शक्तिमान को कुछ नहीं समझता है। ये बोला ना निकल। ये शक्तिमान देख मर गया तो मुझे मौलिक कर रहा है किधर। बंदा ढूंढ रहा है अभी तक। अरे भाई इसको समझाओ, मर गया वो बंदा ढूंढ रहा है ये। अरे नाइस ट्राई रेडी डेमो। फ्लैश अरे देख लिया उसने। DFK और रे यार। अरे हटाओ हटाओ, F1 करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई।
Yep. साला गोले में छिपा हुआ था यार। बॉम्ब वापस आ गया उस पे। क्या है यार ये टिकरेट मारो तो 1 सेकंड बाद लगेगी। Counter-terrorists
भाई। क्या ये राउंड ये सिटी क्या जीत था भाई? पाएगी या नहीं? देखते हैं अगले एपिसोड में। नहीं, गोली खत्म हो गई थी यार मेरी नेगेव में। होता रहता है। लेट्स गो। ये क्या था? कांड कर दी भी। गांड पे गोली या पड़ाक। चलो बाय बाय। तुमका ऐड करना है ऐड कर लो भाई। खाना खाने जा रहा है मेरे को। बाय बाय।